तेरी जलत शर्फी शिवांगी पुष्पा पुष्पराज फिर पुष्पा गेले गीता को Ginawa mo sa dialogue. गीता गीता मैं तोर मार बेटा भी नहीं था ए बाप ना तोला आइसो अपना पर बसा ती बाप ना तोला आइसो तेरी झलक शर्फी शिवांगी पुष्पराज झुकेगा नहीं साला हे पागल हो जा पागल हो ए बाप ना तो नोला आइसो झुकेगा नहीं साला हेला ओकर मारे ना हमने ना पागल हो पुष्पराज पागल हो ले नहीं था झुकेगा नहीं साला तेरी झलक शर्फी शिवांगी पुष्पा झुकेगा नहीं तेरी झलक शर्फी नॉट वेरी कमिंग बांग्लादेश लो तेरी को हे बेटा तू कोई Oh my God, पागल पागल में तो को दूर है तो What? You replies to men to my English to Bangladesh to from Bangladesh. Not you very power you. আজকে কোন পাগলের গলা পসি এ এক পাগলের দেহা এ নারে পাগলের দছে Wow. পাগল এগিয়ে এসে আমার মেরে Mentally বানাইতা problem in Mushalbari. Mentally from. কি তা কত বেটা বাংলা বুঝে নে From in not in Bangladesh. From the diet Khan. From Digbaji man. From into the music into lust. Want to blood. ভাই খান এটা কয় এই তো বাড়ি কই From in the Uganda. উগান্ডা এটা আবার কোন Oh, from the Mushalbari. হেই বেটা পাগল পাগল From in Bangladesh. Wow, wow. Bangladesh. পাগল হেলা তো পাগল পাগল দেখতে গেলে আমার বললো এটা বুঝলাম না ওই নেই ইতা পাগল পাগল কইতে যায় তুই বই দেখো একটু মোবাইল দিয়ে শান্তিতে এই করো 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 ও পাগল পাগল দেখতে গেলে আমার বললো না এটা তুই মারিস না রে তুই মারিস না তোর হতো না ভাই মারিস না আচ্ছা মাদাম দাইতে ওরে মরে যায় না তোরা বেগ হাগো তাহলে গেলে আমার বলে হইতে নাইতা আর কোন মানুষ আস না এলাকা তো তাগো তাহলে তেলে আমার বলে আয় কি শুরু হইছে তা আজকে আমার লগে কার মুখটা দেখে যাস উছিলাম Abam, bam. হেই বা কিরা বসতে মারলে এই হিন্দা আগে দেখে একটা পুষ্পা না কিটা একটা এর বাড়িতে মাথা হাড়া লাগে আমার মাথা খারাপ করেছে আর কাই ইংলিশ করতে আসে দৌড়ে কই উগান্ডা না কিটা কইছে এডরে এডরে জুড়ে মাথা হাড়া শান্তি দাদা আমরা এলাকা মধ্যে বুঝছ মারিস নে ভাই তুই মারিস নে হেই মারিস নে ভাই ভাই হেই এই হেই তো হেই মারিস নে বেড়া লাগা 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 झलक शर्फी पुष्पा है बाबा पुष्पराज है बाबा झुकेगा नहीं साला भाई बाबा Are you? है बाबा पुष्पराज सुबुर करो रुको जा रहा हूँ सुबुर करो पुष्पराज What is bro? Intelligent from पुष्पराज Oh no very भाई मामा भाई मामा